Bonjour mes élèves de première année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de notre série d'exercices de la leçon les réactions acido-basiques. Pardon, les réactions oxydoréduction. Alors on va faire l'exercice 6 de cette série. Allez-y. Alors on émerge un clos de fer, Fe solide bien sûr, c'est un clos bien sûr, de masse petit m est égal à 400 mg dans 100 cm3. Alors les macarons cm3 mais خلاك راه هو المليلتر باش يكتبوا لك millilitre يكتبوا لك cm3. D'accord? Alors dans une solution d'acide chlorhydrique H+, Cl-, de concentration C est égal à 0,5 mol par litre. Alors on a 4 questions. La première question, écrire les demi-équations électroniques associées au couple participant à la réaction. Deuxième question, établir l'équation de la réaction acido-basique, c'est-à-dire l'équation bilan de cette réaction. Troisième question, calculer la quantité de matière de H+ et de Fe existant dans la solution, les quantités de matière initiale bien sûr. Quatrième question, quel est le volume de dihydrogène H2 dégagé lorsque le clos de fer est totalement disparu? D'accord? Et le réactif limitant ديالي هو le fer. فاهمين؟ عطاونا في لي دوني عطاونا الفوليوم مولار كيتسمى le volume molaire, c'est 24 litres par mol. عطاونا la masse molaire ديال le fer. صافي؟ Allez-y. La première question, les demi-équations. أول حاجة خصني نعرف les couples ديالي qui ont participé à la réaction. Alors عندي Fe عندي H+ وقالوا لي واحد H2. alors H+ و H2 عندي الكوبل اللي هي H+ H2. d'accord? alors H+, il va donner H2, équilibrer le nombre des hydrogènes. Alors après on équilibre la charge, 2 électrons. Voilà. Alors H2 c'est un gaz, H+ a que, ainsi de suite. Deuxième couple شناهي Fe لاش غيتحول puisque Fe c'est Fe de plus حيت H+ تحولت لي ل H2 يعني وقعت عندي une réduction. في هذا لو سونس هذا عندي une réduction. هادشي درنا تكلمنا عليه في الكور réduction. alors في هذا لو سونس اوتوماتيكمون puisque هاد l'oxydant مع من يتفاعل مع Fe خصو يكون لتحت خصنا نوقع عندنا une oxydation. c'est clair? allez-y. ce qui fait يكون عندي هنا Fe غيعطيني Fe de plus. شحال من Fe عندي à gauche et à droite؟ عندي واحد مع ديما نيكيليبري فيه. بقات لي لا شارج. عقلوا على لي زيليكترون كنيكيليبريو لا شارج بلي زيليكترون وتوجور لي زيليكترون كيكونوا حدا لوكسيدون. شكون هو لوكسيدون ديال الكوبل؟ هو Fe de plus. يعني لي زيليكترون اوتوماتيكمون غيكونوا ا droite في هذا لو كا هذا. الوغ عندي 2 بلس. الوغ خصني نزيد واحد جوج ديال لي زيليكترون باش تولي عندي زيرو. وهنا عندي ديجا لا شارج اي زيرو il est nul à gauche. فاهمين؟ et voilà, c'est ça les deux équations. alors pour la deuxième question, établir l'équation de la réaction. alors je vais réécrire rapidement les équations qu'on a fait maintenant. Plus 2 électrons, on a le sens d'oxydation. L'autre couple rendira le sens de la réduction. Et voilà. alors d'abord on dirait l'équation bilan. كما كنعرفوا في l'équation bilan les électrons n'apparaissent pas. ما خاصش يبان لي les électrons ديالي في l'équation bilan. كنشوف à gauche شحال عندي من électrons؟ عندي جوج. و à droite عندي جوج. يعني مزيان غيتختزلوا ديجا بوحدهم بلا ما نملتيبلي حتى شي حاجه. alors تعطيني Fe plus 2H+, Fe de plus H2. et voilà, c'est ça l'équation bilan. نقدروا نزيدو هنا solide que gaz pour plus de précision. d'accord? alors la question suivante, calculer les quantités de matière initiale de H+ et Fe. alors la quantité de matière initiale de H+, عطاوني la concentration, عطاونا le volume. alors la concentration ديالي اللي خدمنا بها c'est 0,5 mol par litre. و le volume عطاونا هو 100 cm كوب اللي هو مليلتر. يعني من سنتيمتر لتر غنضربو 10 سنتيمتر كوب
اللتر غنضربو في 10 لا بويسونس موان 3. قلت لكم قبيله ان السنتيمتر كيوب راه هو المليلتر، وباش كنحولو من هادو كنحولوهم للتر كنضربو في 10 أس ناقص 3 باش كنحولوهم من اللتر. هذاك الشيء ضرب في 10 لا بويسونس موان 3. Alors la quantité de matière de H+, ça sera, c'est, alors après l'application numérique, c'est 5 10 à la puissance moins 2 mol. La quantité de matière, ديما كتكون en mol. Et voilà. Le deuxième réactif, c'est le fer. N initial de Fe, ça تكون هي la masse ديال الفير على la masse molaire. عطاونا la masse قلنا هي 400 ملغ. 400 fois 10 à la puissance moins 3 باش نحولها من المليغرام للغرام. و لا ماس مولير عطاونا هي في لي دوني اللي هي 56. الوغ نلقاو ان لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال دو فير مورا لابليكاسيون ما نحسبو هادشي 0,71 10 à la puissance moins 2 mol. فاهمين؟ Voilà. Allez-y. Pour la question suivante, quel est le volume de d'hydrogène dégagé؟ يعني بغاو الفوليوم ديال H2. وباش نلقاو الفوليوم ديال H2 خاصنا نلقاو لا كونتيتي دو ماتيير ديال H2. باش نلقاو لا كونتيتي دو ماتيير ديال H2 خاصنا نديرو طابلو دافونسمون. هذاك الشيء علاش حطيت الطابلو دافونسمون هنا. صافي. Allez-y, on va réécrire maintenant l'équation de la réaction. Fe plus 2H+, il va donner Fe2 plus H2. On a déjà calculé la masse, la quantité de matière initiale de fer, il y a 0,7 10 à la puissance moins 2. On dit H+, il y a déjà 5 10 à la puissance moins 2. Maintenant 0, 0. Après 0,71 10 à la puissance moins 2 moins x. 5 10 à la puissance moins 2 moins 2x. X. On va remplacer x par x max. Moins 2 moins x max. 5 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2x max. X max. Alors, je vais la quantité de matière ديال H2 اللي كتساوي ليا x max. يعني خصني نحسب x max. باش نلقاو x max عندي دو رياكتيف، عندي Fe عندي H+. غنديرو les propositions ديالنا. alors en supposant que H+ est limitant. إلا كان H+ هو الرياكتيف ليميتون خاصني في الآخر نلقى زيرو. سكيفي تعطيني هي 5 fois 10 à la puissance moins 2 moins 2x max égale à 0. Alors نسمي x max 1. Alors x max 1 est égal 2,5 10 à la puissance moins 2 mol. هذه x max 1. Voilà. Deuxième proposition. Alors c'est Fe est limitant. Alors cette chicane ça veut dire 0. 0,71 10 à la puissance moins 2 moins x max. 2 est égal à 0. Alors x max 2 est égal 0,71 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Pardon, mol. ماشي mol par litre هي. mol. C'est l'avancement c'est تكون l'unité ديالو بالمول. صافي لقينا دابا اكس ماكس 1 و اكس ماكس 2. شنو هي اكس ماكس ديال لا رياكسيون ديالي؟ هي اصغر وحده فيهم. الوغ تشوفوا هنا 10 موان 2 10 موان 2 هنا 2,5 هنا 0,7. الوغ الصغيره فيهم هي اكس ماكس 2. دونك اكس ماكس est égal 0,71 10 à la puissance moins 2 mol. مول هذيك اكس ماكس الصغيره هو لو رياكتيف ليميتون. Et Fe est le réactif limitant. Ça fait? Alors, هاد le fer ou le réactif limitant. هما اش قالوا لي بغاو الفوليوم ديال H2 باش غيكون لو كلو دو فير توتالمون ديسبارو. يعني لو فير لو كلو دو فير هذاك المسمار ديال الحديد يغبر كامل. إلا غبر كامل يعني لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديالو خصها تكون تساوي صفر. هي الحالة اللي طحنا فيها حنا. Puisque Fe est le réactif limitant,
alors n final de Fe est égal à 0. D'abord, la quantité de matière de H2 est X max, est 0,71 10 à la puissance moins 2 mol. Ça fait? Allez-y, نحسبوا d'abord le volume. Alors, ce qu'on a la quantité de matière de H2 est X max, باش كتساوي اخر لا كونتيتي دو ماتيير دان غاز هو الفوليوم ديال هذا الغاز على الفوليوم مولير، حيت في لي دوني ديالي يعطوني الفوليوم مولير، خصني نستعملو. ما يمكنش يعطيني استاذ ديالي شي دوني في التمرين ونخليها كتشمش، ضروري خصني نستعملها في شي حاجه. ما استعملتهاش نعرف راسي راني مزباليها في الامتحان في ذاك التمرين، شي حاجه كيلكو شوز كي كلوش اون كيلكو بار، فهمتي؟ الوغ علاش كنقلب انا هنا على لو فوليوم ديال الغاز ديالي في ديال H2. Alors le volume de H2 est égal à la quantité de matière de H2 fois le volume molaire. هاد la quantité de matière قلنا هي X max. فوالا فوا الفوليوم مولير. X max حسبناه سيدي قبيله والفوليوم عطاوه ليا في لي دوني. شنو هي X max 0,71 10 à la puissance moins 2 والفوليوم مولير هو 24. غنحسبوا هادشي غنلقاو 0,17 litre. هذا هو الفوليوم ديال d'hydrogène dégagé vers la fin de la réaction. Ça marche. Alors حتى انا كنكون ساليت ليكزيرسيس، تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم. الله يعاون.